Nina somo nzuri tunataka changia sasa hivi. Ni vitu mingi tunaweza zungumzia, lakini nitagusa tu vitu vitatu na ninamaliza. Tutasema kuhusu njia zile Mungu anatumia kwa ajili ya kuturejeshea mambo tuliyoyapoteza, au niseme mbinu au namna Mungu anatumika kwa kuturudishia vitu tulivyovipoteza. Les méthodes que Dieu utilise pour restaurer nos vies. Amen. Genèse 45 verset 26 à 28. Mwanzo 45 mstari wa 26 hadi 28. Nasoma mfransai kisha batatusomea mkiswahili. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema, verset 26 ya chapitre 45. Neno la Mungu linasema, ils lui dirent, Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Parole du Seigneur. Tutashangilia na tuko na ikala kwa msa mzee atusomee mkiswahili. Kitabu cha Mwanzo sura 45 mstari wa 26 hadi 28. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Wakamwambia wakasema, Yusufu anaishi hata leo, naye ni mtawala juu ya nchi ya Misri. Moyo wake ukazimia kwa sababu hakuwaamini. Wakamwambia maneno yote ya Yusufu ambayo aliwaambia, na wakati alipoona magari Yusufu aliyotuma kumbeba, roho ya Yakobo baba yao ikaruti. 28. Israeli akasema, inafaa, Yusufu mwana wangu angali hai, nitakwenda kumuona mbele ya kufa kwangu. Neno la Bwana. Amen. Amen. Tushangilia saa mzuri kwa ajili ya usomi wa neno la Bwana. Njia zile Mungu hutumia kwa ajili ya kuturejeshea mambo tuliyoyapoteza. Wanadamu tumewekwa mara mingi kupata vitu vya muhimu sana tunavyovipenda, tusivyotaka tuvipoteze. Lakini inaweza fika mtu anapoteza vitu na hakutarajia kuvipoteza. Kuna njia nyingi ambazo zinapitia ili tupoteze vitu vya maana, watu wa maana. Na kati ya hizi njia mingi, niseme tu njia tatu haraka kwa kupita. Njia ya kwanza ambayo mtu anaweza poteza kitu cha maana alichonacho ni kwa kuonewa. Mtu tu anakuja na kuzidia nguvu, anapenda kitu kenye uko nakyo na anakunyang'anya, na hii inaitwa kuporwa vitu. Hapa habakuibe, hapana, lakini wanakunyang'anya na uko naona. Lakini nani wako wakusemee? Nani wako wakusaidie? Na dunia iko na watu wakifua hivi. Anaweza kutana mtu mwingine na vitu vyake ambavyo alisumbukia miaka na miaka kwa kutumika. Alikubali hata apitie njia zizito kwa ajili ya kuvipata. Lakini watu hodari wanaojigamba wanakuja na wanamnyang'anya vile vitu. Katika
katika Biblia kuna wengi walinyang'anywa. Tuliwahi hubiri hapa siku moja, wakina Naboti walinyang'anywa shamba ambayo walirizi, kiasi kwamba wakauawa kwa haki yao wenyewe. Lakini kitu napenda, mtu akikuonea, kuna Mungu anaweza kukutetea siku moja. Amen. Hata kama wanadamu watakuonea, wewe mtazamie Bwana, anaweza kukutetea. Na uteteaji wa Mungu ni bora zaidi ya uteteaji wa wanadamu. Sababu mwanadamu anaweza kukutetea na iko nataka umupe rushwa, na wakati mwingine anaweza kutetea kumbe iko upande ya yule aliyekunyang'anya na kukupora vitu. Lakini Bwana akiwa upande wako atakutetea vizuri, na ipo siku naweza rudishwa katika haki yako. Njia ya pili tunapitia kwa kupoteza vitu ni kuibiwa. Hii haiko tena kuporwa, lakini bana kuiba. Unakumbuka katika Biblia kuna wanawake wawili walikuwa makahaba, na wote wakapata neema wakazaa. Wafalme wa kwanza sura 3. Walipozaa, mmoja akazaa, kisha siku 3 mwingine akazaa. Mmoja katika kusinzia kwake akamlalia mtoto wake na akamuua. Na akaamka, akachunguza, kaona mtoto amekufa. Lakini alipopiga macho upande wa jirani, akaona jirani analala na mtoto wake yuko hai. Akaenda kwa siri, akabadilisha mtoto aliye hai, akamchukua na akaweka maiti pale. Lakini nachopenda, huyu mwingine alipoamka akaangalia mzuri, akaona hii maiti haiko yangu. Na ugomvi ilipoanza, akaenda kwa mfalme. Kama uliibiwa vitu, endea mfalme, njoo mwenye anaweza leta solution. Kama Sulemana leta suluhisho kwa ajili ya tatizo iliyompata huyu mwanamke, leo tuna zaidi ya Sulemani, anaitwa Yesu Kristo. Ukikuja kwake, upanga ambao ni picha ya neno yake, itakuya kutranche problem na unarudishiwa haki yako. Lakini njia ya tatu ya kupoteza ni makosa ya mtu yepeke. Mtu yepeke anaweza poteza kwa kukosa. Huenda hajue maana ya kitu kenye iko nakyo, maana na thamani ya mtu ambaye Mungu alimletea. Tukubaliane kama maisha huko mtu mwenye Mungu anaweza kuletea na ni wa valeur sana, lakini kama haureconnaître valeur yake, Mungu anamtosha mu maisha yako na wenjo unabakia huko nateseka. Njia ni nyingi sana mtu anaweza pitia kwa kupoteza vitu, lakini kwa kupita tu tuelewe zile tatu. Na wengi kati yetu, najua kuna mengi tulipoteza. Kuna watu walikuwa na maisha mazuri, leo hawana ile maisha. Kuna wengi walikuwa na marafiki, leo marafiki wameenda. Kuna vitu ambavyo vilikuwa na samanisha maisha yao, lakini leo inaonekana ni kama hawana kitu. Nitakuhakikishia tu, Mungu tunayemtumikia kwa hii madhabahu, Mungu wa agano ya Jehova Nisi, Mungu wa baba yetu, atafanya kitu na kuna vitu vitarudia na kuleta tena heshima ya maisha. Njia ya kwanza Mungu anatumia kwa ajili ya kuturudishia vitu ni kuturudishia ile kitu yetu tulipoteza, gisi kilipotea, tunakipata vile vile. Yaani unapoteza kwa mfano pesa, Mungu ana uwezo ya kurudisha zile zenye ulipoteza. Bila mabadiliko yoyote, Mungu anairudisha. Ulipoteza mtu, lakini Mungu anakuletea ule mtu. Ulipoteza kazi, Mungu anakuletea ile kazi. Inawezekana. Sijafungua, lakini nikwambie tu, sijue vyenye ulipoteza, lakini Mungu wa hii madhabahu atarudisha vile vyenye ulipoteza, na njoo vile atarudisha. Acha niingie katika Biblia juu tuelewe. Utaenda soma Luka sura 7, Luka 7 mstari wake wa 12 kushuka. Mwanamke mmoja mjane wa Naini alikuwa na mwana wake wa pekee. Maandiko yanasema mtoto wake akakufa, na kisha kufa ilibidi waende mzika kisha kumulilia mtoto. Na andiko linasema wakachukua jeneza
wakamweka mtoto ndani ya jeneza na wakaanza enda kuzika, sababu kwa wakati ule makaburi zilikuwa nje ya mji na miji zilikuwa nazungukwa na ukuta. Cha kupendeza, walipoenda wakienda zika, hawakukutanana katikati ya mji na Yesu. Kundi ya watu wanaomsindikiza mwanamke mjane walikuwa nalia kwa kumfariji mwanamke, lakini upande mwingine nje ya mji kulikuwa kundi lingine, wao hawalii lakini wako naimba nyimbo za sifa, sababu walikuwa wanatembea na mfalme wa amani ambaye ni Yesu. Cha kushangaza, Yesu hakuchunga wakutanane katikati ya mji, na Yesu hakuchunga watoke ndani ya mji wakutanane mbali nje ya mji. Lakini walipofika kwa mlango wa mji, ni pale kundi la Yesu wanakutana kwenye mlango. Tuko pamoja? Bali kutanana wapi? Katikati ya mlango, plito katikati ya mwingine, nje ya mwingine. Lakini wapi? Sijue kwa nini Yesu anakuwaka hivi. Na injo Yesu anatumikaka maisha yetu. Kumulango manake hakuna tena espoir. Juu saba nafika kumulango wanajua maiti natoka nje, hapa tunaenda zika na tunasahabu. Kumbe pale kwenye situation yetu inataka sabulika, jo Yesu anajitokezaka, jo arudishe furaha. Mina kia kutangazia mtu mwa tuko na Yesu mwenye anageuzaka kilio inageuka fete. Oh la 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 la. Mina amini kunyumba balikuwa napiga chakula juu ya kufanya leve bebe. Kumbe haitakuwa chakula juu ya leve bebe, na itakuwa ni chakula juu ya prolongation ya fete. Bie bilikuwa bimekufa maisha yako, Yesu iko na uwezo ya kuvirudishia uzima, na kwenye kilio ilikuwa furaha inaweza kuwa, karamu inaweza kuwa. Pokea furaha kwa jina la Yesu. Wewe mwenye ulipoteza furaha, pokea hayo kwa jina la Yesu. Nifungule nisifungule? Pourquoi kumulango? Parce que mulango ilikuwa wazi. Juu iache mtoto mwenye alisha kufa aende zikiwa. Na Yesu naye ni mulango, anajiita mlango wa kondoo. Maana kama hii mulango iko wazi, Yesu kusimama kumulango, ata ufungule mulango kisha ulete ingine mulango kuile mulango, manake itakuwa tu inafungwa. Kila mulango yenye ilifunguliwa juu ya malore yako, Yesu atasimama pale juu asuize malore. Unavyonipa amena, Mungu wa Baba afunge milango zote ziziko nataka kulilisha, afunge milango ziziko nataka kupotezea furaha. Amen. Naseme Yesu alipoona mtoto na akaona mama yake, akaonea mamake huruma na akaongea na maiti, akasema kijana na kuamuru simama. Aseme na kijana akasimama. Akiongea Yesu akamrudishia mama yake. Ninachokipenda, huyu mtoto mwenye mama alipoteza, Yesu hakuleta mwingine, ni ule jo mwenye Yesu alimrudishia. Vile vyenye ulipoteza jo vyenye Yesu atakurudishia. Ile maisha ya furaha yenye ulipotezaka jo vile Yesu atakurudishia. Ningependa usalimie watu watano, waambie vile vya maana vya ulipotezaka vile Yesu atakurudishia. Niko naongea na benye balipoteza barafiki, batarudia bila wewe kubaita. Juu ya Yesu batarudia. Ulipotezaka kazi, itarudia. Ulipoteza maisha ya furaha, itarudia. Mungu wa Baba nionee huruma, akurudishie vyote vyenye ulipotezaka. Maandiko nasema saa Yesu aliona, akaambia beba alikuwa na beba serke, mushushe serke. Kila mwalibeba maisha yako Yesu ataordone aishushe. Nasema aishushe onode. Nani mwalikubeba? Alikusaidia nataka kuzarau. Tutamwambia kushushe na maisha yako itaendelea.
Wakati ingine kwa bana kusaidia kume misaada au haitakupeleka fasi. Mais ça c'est fort. Mais balikuwa nabeba huyu garçon. Ni kumubeba kumsaidia au ni kumubeba kwenda muzika. Bana munyangula. Na njoo vile kwa watu wanakuinua wako na waza ni kukutapa. Kumbe liko naenda zika maisha yako. Yesu alipofika akasema mshushe. Kila mwenye anakutapaka ya uchimbi hii siku, Yesu atamwambia akuache sasa. Nasema atakuacha sasa. Narudilia akuache sasa. Na ile siku serikali ilikuwa mesure kuma mesurage kutaya huyu garçon. Me garçon akatoka. Kila kiba alikuandalia kitakukatala, hakitakubeba, kitafute mwingine. Narudilia kitafute mwingine. Ni nani alikuandalia sumu? Ile sumu haiko yako, itabeba mwingine. Wewe hapana. Yesu anarudisha kabisa tulipoteza vile vile, anavirudisha. Haiko tu ule garçon, kuko fille mwingine jeune fille wa 12 ans, fille wa Jairus, alikuwa mgonjwa. Jairo anaenda ambia Yesu, nakusihi ukuye uombe mtoto wangu, umwekee mkono sababu ni mgonjwa. Katikati ya njia mwanamke mwakabeba uponyaji ya fille wa Jairus, mwenye alikuwa na probleme ya magonjwa ya kuvuja damu pendant 12 ans. Na saa yenye anabeba uponyaji, wakati Yesu yuko anajiokipenda anasema kuna mtu amenigusa. Wote hakuna mwamekugusa. Batu bakakiambia hilo usisumbue tena Bwana, juu fie wako haiko tena mgonjwa, fie wako amekufa. Comme pour dire balikuwa ça c'est fort, balikuwa najua tu Yesu iko spécialiste mkuponesha wagonjwa. Mais il ne savait pas une autre casquette de Jésus. Jésus n'est pas seulement un guérisseur, il est également quelqu'un qui peut ressusciter. Wakati ingine watu wanatafutaka limite Mungu wako, kumbe Mungu wako ni zaidi ya mawazo ya wanadamu. Na wakati yenye wanamwambia usimsumbue, sikia jibu ya Yesu. Yesu akajiatake kwa walikia mwambia Yairo aache sumbua. Bwana akasema binti wako hayakufa, analala. Analala? Ndio analala, na niko naenda mulamusha. Kila mwaliwaza vyako vimekufa, alidanganyika juu Yesu iko litakurudilia. Na Yesu sana fika akaambia watu yote batoke, akabakia tu na baba na mama na wanafunzi wake watatu, Petro, Yohana na Yakobo. Oliaongee tu mkawaida, mwambie lamuka fie, akamwambia mlugha ya wako, akamwambia mlugha ya kwao, talita kumi. Maana yake anatambia kijana amka. Nikiingia mprofesi, langage prophétique ilitaongea. Kuko mwanamke mwalibeba gerison, alors que mia nilikuwa naenda kwa Yairo mwenye iko na fie mwenye anagonjwa. Ule mwanamke wa kuvuja damu jua alikuwa empire. Ni picha ya mie na wewe benye tulikuwa hatuna access mbele ya Bwana, lakini saa Yesu iko nakuya, Israeli bakarate mimi na wewe njo tukaanticiper mu gloire. Sikia bien, utakomprendre que Yesu anaambia huyu mwanamke mafie rudia kunyumba. Ayana mwambia rudia kunyumba alors que Jamel kweli shamtupa. Autrement dit Yesu alimuadopte na fie ataenda kwenye Yesu anakuwaka. Or Yesu akishatuokoa kunyumba kwa anatuambia tuende ni enlèvement, tutaenda mbinguni. Njo Yesu anakiasa jiokipe na fie wa Jairus, image ya Israel benye ataongea nao mulugha ya kwao, talita kumi. Yesu hata ajue lugha yako, hata ilionekana ajue lugha yako, alishakuadopte zamani na atakutia mbele muya maana bengine batakudae. Akafufua ule fie, na sana mfufula alibakia mzima au alikuwa mwingine? Si ni ule. Maana Yesu anarudisha kile kilipotea kinarudia. Bia bilipotea mimi narudilia, Yesu atavirudisha mu maisha yako. Hata rafiki yake Lazaro, même si alikuwa meoza, Yesu alimurudisha. Niliwaza mtu matanipa amen. Resurrection ya Lazaro ndio ilikuwa terrible. Juu ilikuwa ya mubaya sana. Alishakufa na bakwabo balishajua gisi Yesu alifufuliaka munyumba.
Me Yesu akufika saa Lazaro alikuwa angali munyumba. Maana hatuna tena tumaini. Baba kajua gisi angali munyumba, saa tutamubeba kwenda muzika. Vile Yesu alifufuliaka munjia, maana tunaweza kutanana na Yesu. Me malheureusement na munjia abakutanane na Yesu. Yesu anafaa sambla, kumbe alikuwa ishaambia banafunzi yake, magonjwa ya Lazaro haiko juu ya kumuua, ni juu ya kurevele gloire ya Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des problèmes que Dieu accepte zingia maisha yetu. Haiko juu tuoze, ni juu a révéler gloire yake kupitia ile problème. Et plus tard, Bible nasema le 4e jour, balisha maliza matanga zamani, njo mwanaume anajileta sasa. Na sana jileta, Martha anakia mwambia, Bwana, kama ungekuwa ndugu yetu, hangekufa. Yesu akamwambia, si nilikuambia ukiamini utaona utukufu wa Bwana. Aseme mie niko uzima na ufufuko. Martha anamwambia, mimi najua kama wenjo uzima na wenjo ufufuko. Hata fufuka leo Lazaro, atafufukaka siku ya kiyama. Wakati Martha iko na waza siku ya enlèvement, kumbe Yesu yuko amwambia, haiko vya kesho, haiko vya mufitiri, ni vya leo. Ile probleme yako Yesu hata itumika kesho. Leo mtu wa uzima anipe amen. Na Mungu wa baba usike na probleme yake. Niko nasema ile magonjwa yako ni leo. Ile kukataliwa leo. Ile kihombo leo. Iko na uwezo ya kurestore vyenye vilikufa. Même si c'est déjà pourri, Yesu haiko tu wa kuleta vya haviyaoza, hata vya vilishaoza anaweza virudishia uzima. Arudishe uzima mu vyenye vilikuwa vilishaoza maisha yako. Na Yesu akufuatana na Martha akaendelea, bakaambia Mari, Yesu ule anakuya. Mari na akalamuka, akakimbilia Yesu. Asa akaanguka kumigulu yake iko na ile akasema, akarudilia ile maneno ya mkubwa wake. Asa ungekuwa hapa baba, Bwana, ndugu yetu hangekufa, alisha kufa. Na Yesu akufuatana na Maraka akauliza tu, mulimuzika? Sijue balizika maisha yako wapi. Na Yesu iko nauliza balizika wapi? Na sasa Yesu anasema anaona banatia kaburi, banamonesha njoo pale. Asa akasema yeye peke ôter la pierre. Ondesheni nini? Sasa anasema batoshe lijiwe. Ule mwalianza naye Martha akamwambia hapana, basitoshe lijiwe Yesu. Alishaoza. Iko na nuka. Wewe unapenda mtu. Metero unasema basimutoshe. Nika comprendre kama mwanadamu akishaona vyako vinaoza akwete na lazima yako. Kumbe wakati vinaoza njoo Yesu yeye iko na lazima kufanya muujiza mu maisha yako. Yesu akasema ote. Kesho yangu ni sana sema batosha lijiwe. Saba litosha lijiwe, watu yote walikuwa nazunguruka. Balikuwa wote kila mtu ni. Kumbe mwile kufunga mapua haiko harufu ya mubaya njoo itatokea. Ni mtu mzima njoo mwenye ataonekana. Ona basi jije maisha yako na Yesu ayasema neno. Yesu atatengeneza na yeye alikuwa na waza utaonekana hako vya mubaya, alitaonekana. Na Lazaro akatoka. Yesu anamuita Lazaro, so toka nje. Ase na mufu akatoka, mikono na miguu vinafungwa, hata uso ulifunikwa kwa leso. Na akafika kameme. Nauliza alifika kwenye Yesu iko hae? No, Yesu ananijibia mimi nilimuita mie njoo njia, hata hakuna wa kumuongoza, hawezi potea juu alimuita ni njia. Hautapotea na uko na Yesu, hata ujue kwa uko naenda. Yesu ni assurance ya wewe kutopotea. Na sana fika Yesu anasema deli ele sele ale, manake vile alipoteaka njo vile anarudia mfamii. Kitu mina furahia bebalilia, baliendelea lia tena. Bebalifunga mapua, baliendelea funga tena. Guza jirani mwambie ulikuwa nawaza vya mbaya juu yangu, Mungu hata permettre uvione. Utaona contraire.
Lazaro na anarudia vile vile. Kumbe Yesu iko na kapasite ya kurudisha vyenye tulipoteza. Mwingine utaenda soma 1 Samuel chapitre 9. Sauli alipoteza punda za baba yake. Anaenda zitafuta. Mesha iko nenda zitafuta. Kumbe Mungu kwa anafanya na kia maana zaidi kimutafuta. Na punda zenye alipoteza zilirudiaka azikurudiaka. Là nous comprenons que Dieu est capable de ramener les choses telles que bilikuwa kama état initial yake. Niambilia sa jirani vyenye ulipoteza vile vile vitarudia. Me umwambie haiko njoo mwisho ya njia ya Mungu. Kuko njia ingine. Na hapa njoo ndazamia sasa. Dieu n'est pas seulement celui qui ramène les choses que nous avions perdues telles que. Mais Dieu est capable de ramener les choses. Hapana tu gisi vilipotea, njia ya pili anavirudisha na amélioration. Anavirudisha na métamorphose. Avec un changement. Avec des valeurs ajoutées. Quelqu'un me donne un amen, je parle. Tulisoma Jacob après 13 ans ya kupoteza mtoto wake. La Bible dit Jacob a pleuré Joseph pendant 13 ans. Et il était inconsolable. Personne ne pouvait consoler Jacob vu qu'il aimait beaucoup Joseph. Joseph était le fils préféré de son père. Et 13 ans plus tard, d'ailleurs, Baliambiaka Jacob, ton fils, celui-là que tu aimes, il a été tué. Il a été dévoré par un animal féroce. Et d'ailleurs, il a présenté Jacob Tinike Enyeyebe qui alishona kajou à Joseph. Na bakayonesha iko trempé mudamu ya buke. Na banamwambia nyama alikula mtoto wako. Jacob anaona nguo anasema hii ni ya mtoto wangu. Me Jacob nguo njoo ya mtoto medamu haiko yake. Et c'est que j'aime. Kumbe Mungu haiko tu mwanaturudishia bie tulipoteza. Mungu anajua tukipoteza vitu anaweza virudisha, mais anaongeza valeur yule. Je vais choquer quelqu'un. Jacob avait perdu Joseph, mais Jacob n'a jamais retrouvé Joseph. Il avait retrouvé Safnat Panea. Sijue kama mnanielewa. Alipoteza Joseph jina yake Joseph, mais alikia mupata na ni Safnat Panea. Alipoteza Joseph célibataire, mais akakia pata mwenye ni Maria wa watoto mbili. Alipoteza ka Joseph mwehana kinga, mais akakia pata mwenye iko na mashar. Alipoteza Joseph wa munyumba, akakia pata Joseph gouverneur. Je suis en train d'élever ma main gauche et je suis en train de proclamer kumaisha ya mtu moya, j'annonce tout ce que tu as perdu, hautapata vile vile, utapata au-delà. Non, non, nous avons un Dieu qui ne nous donne pas seulement ce que nous avions perdu. Il ne ramène pas seulement ce que nous avions perdu. Il métamorphose les choses perdues. Il greffe des valeurs. Il ajoute des choses. Pour que ça tu napata ile kitu tuelewe tu. Bila Mungu singepata hili vyote. Bila Mungu singefikia hapa. Kuna mtu walimuachaka ni maskini, atakutanana na wewe ulishakuwa tajiri. Kuna mtu alikataliwa ni locataire, atakutanana na wewe ushakuwa propriétaire. Tu me donnes un amen mara tatu, Mungu wa apotre aifanye juu yako. Je vais ouvrir une parenthèse par rapport à ce que j'étais en train de dire au premier culte. Mes amis, les frères de Joseph, il haïssait Joseph. Ils ne savaient pas que Joseph incarnait même leur futur. En Joseph était greffé les futurs de ses frères. Mais les frères de Joseph sont en train de les haïr, oubliant que détester Joseph, c'est une manière de refuser leur futur greffé dans Joseph. Des fois, Dieu peut t'amener quelqu'un qui semble être méprisable, mais en lui, Dieu a réservé de grandes choses pour toi. Savez-vous que cet homme de Joseph, les songes de Joseph ne concernaient pas seulement Joseph.
Les songes de Joseph concernaient également les frères de Joseph. Et d'ailleurs, les frères de Joseph avaient un rôle à jouer dans l'accomplissement du songe de Joseph. Mais ils ne savaient pas. Combattre Joseph, c'est combattre son propre futur sans le savoir. C'est dans les songes, dans les visions de Joseph, qu'étaient cachés les futurs glorieux de ses frères. Goshen était caché dans les songes de Joseph. Alors que Goshen deviendra plus tard le remède pour leur famine de demain. Amen, amen. Ainsi, je vais dire à quelqu'un, ne méprise jamais quelqu'un même s'il n'a rien à te donner aujourd'hui. Peut-être la personne là que tu détestes, c'est lui, c'est elle qui définit même ton futur, ton avenir. Tu les refuses, tu t'éloignes de ton futur. Kuna watu ukiwakataa, kumbe Mungu aliweka ujio wako ndani yao. Ukiwapoteza, unapoteza ujio wako. Plus tard, toute l'Égypte allait devenir très riche juu ya Joseph. Mais mkiua Joseph leo, hamuone kama siku ya njala mtakufa na njala. Je reprends. Si vous tuez Joseph aujourd'hui, ne voyez-vous pas que vous tuez votre provision? Ya famine yenu ya kesho. C'est Joseph qui était le remède à la famine de ses frères. Non seulement pour ses frères, mais pour toute une nation. Parce que si les enfants d'Israël finiront par rentrer en Égypte, c'est grâce à ce Joseph. Maintenant, si vous les tuez aujourd'hui, par quel moyen allez-vous procéder pour arriver en Égypte? Njia gani mtatumi? Niambilie jirani, usinizarau chutu ya vyenye niko navyo haviyatimilika. Vyenye niko navyo muko aussi pare yako. Les frères de Joseph ont oublié. Bien sûr, ils avaient un rôle. Ils étaient acteurs. Joseph ne leur avait que parlé de leur prosternation devant Joseph. Mais il y avait des choses cachées derrière cela. Outre la prosternation, était cachée aussi la bonne vie. Il y a autour de Joseph. Bon, atamina kupigia magoti kama niko napata bonheur kwako. Problème iko wapi? Atamina kuheshimia kama niko napata bonheur juu yako. Problème iko wapi? Si unaheshimia tu mwiko na kufanya bien. Tuache roho ya buiwai. Watu wengine habana kitu sai, ni future yetu ndio Mungu aliweka ndani yao. Sijue kama mnanisikia kabisa. En plus, Joseph n'était pas seulement une solution pour sa maison, même pour un pays étranger. Et de la même manière que Joseph deviendra plus tard votre porte d'entrée en Égypte, il sera de même votre porte de sortie. Parce qu'il n'existe pas de sortie des enfants d'Israël sans les ossements de Joseph. Il faut partir également avec les ossements de Joseph si vous voulez sortir de l'Égypte. Comme pour dire, si vous êtes entré ici dans ce pays, c'est grâce à cet homme. Même si aujourd'hui il est devenu ossement desséché, grâce à lui vous êtes entré. Et grâce à lui vous pouvez sortir. Il y a d'autres personnes qui sont notre porte. C'est une personne porte, une personne clé. Si tu rejettes la personne, tu rejettes ta clé. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver bloqué. Rien ne marche, rien n'évolue. C'est parce que tu as méprisé la personne. Je voudrais nous exhorter à ne plus mépriser les gens que Dieu nous amène. Mais ce que j'aime, vale venye Mungu aliacha tupoteze. Siku atawarudisha hata warudisha vale. Atarudisha valere yulu yao na tunakuwa wa beneficiaire ya vya mingi ndani yao. Mesa mnamchukia Joseph, mtaikala Goshen yae. Kama Joseph haiko hamutapata Goshen. Manyama zenu zitakufa na njala kama hamuna yae. Et d'ailleurs, mwezi fika Egypte bila Joseph mwalibatamunguli. Mais kama mulimuprotéger bien, ni assurance yenye kuikala miaka mingi Egypte.
Quelqu'un peut me poser la question, mais ce que tu es en train de nous dire, docteur, n'est-ce pas Dieu avait déjà révélé ces choses à Abraham, leur patriarche? Bien sûr, Dieu avait révélé à Abraham. Écoutez les propos de Dieu. Dieu était précis, au point qu'il a dit à Abraham, ta postérité sera outragée, sera esclave dans un pays lointain. Dieu n'avait pas précisé des pays. C'est par le canal de Joseph que la précision du pays prédit par Dieu autrefois avec Abraham inaonekana sasa. Que présence à Joseph, il n'a qu'à même éclaircir les propos de Dieu adressés à Abraham. Mais vous, vous êtes là juste jutu ya mandoto. En plus, les songes de Joseph, zinaba intimidé ni amulotake. Sinanyi munalotaka. Upali upige mtu vita mwiko na ndoto yake. Sina utafuta interpretation ya ndoto yako. Au kama hauna interpretation ya ndoto, ukumbuke kama uko na role unacheza ndoto yake na ujiaccrocher kwake pour que mtumike pamoja muendelee. Si j'étais parmi les frères de Joseph, j'allais leur dire, ne combattons pas Joseph. Aidons-les à faire en sorte que ces songes puissent s'accomplir. Parce que plus les songes de Joseph s'accomplissent, plus nous serons protégés par lui. Nous allons survivre grâce à lui. Kuna watu wengine wanawapiga vita, kumbe ungeungana nao, mungefika nao mbali zaidi. Est-ce que tuko pamoja? Il a perdu Joseph, mais Dieu lui a amené Safnat Paneach. Il a perdu un pauvre, mais Dieu lui a amené un riche. Il a perdu un enfant de la maison, mais Dieu lui a ramené un gouverneur sur toute l'Égypte. Qu'il en soit ainsi comme maisha yako na we. Mungu akukomalishe. Bebali kuonaka il y a 3 ans. Baone kunakuwa changement. Non, je suis en train de le dire. Que Dieu le fasse aussi avec toi. Ceux qui t'ont vu il y a 2 ans, il y a 3 ans, qu'ils voient une métamorphose, qu'ils voient une évolution, qu'ils voient un épanouissement, qu'ils voient un changement. Et lorsque Dieu transforme nos vies, c'est pour non seulement nous honorer, mais aussi pour étonner ceux qui s'étaient levés contre nous. Même si vous détestez Joseph, vous finirez par vous prosterner devant lui. Parce que le songe là de Joseph n'était pas question de son imagination, mais c'était une parole prophétique que Dieu avait greffée dans le songe, dans la vision de Joseph. Alors que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il le réalise. Il l'accomplit. Alors même si vous me détestez, et souvent angalia kunichukia yenu itakuwa njia ya Mungu juu nifike kwenye Mungu iko nataka niende. Et plus tard Joseph va confirmer cela, il va m'appuyer akaambia bandugu yake msiogope. Mungu aliruhusu aka munichukie muniuzishe juu nikuwe gisi niko leo. Est-ce que Mungu ananisikia? Niambilie jirani, Mungu anarudishaka vile na valeur yulu. Ewana, wewe mwenye uko na masomo bila lare, Mungu aongeze lare yulu. No, Mungu aongeze lare yulu. Wewe mwenye uko na emploi bila kazi, Mungu aongeze kazi yulu. Juu emploi ni kutumikiana juu upate salaire. Mais travail ni wewe peke njo boss. Usikuwe tena serviteur wa mtu, bakia serviteur wa Mungu. Na wewe peke ukuwe chef wa wewe peke. Amen, amen. Nizungumzie 3e méthode que Dieu utilise. Non seulement, nilisema ya kwanza Mungu anarudisha la même chose, n'est-ce pas? La deuxième des choses, la deuxième méthode, Dieu amène la chose avec amélioration, n'est-ce pas? Mais 3e méthode, c'est la loi du remplacement. Dieu souvent peut ne pas te ramener ce que tu as perdu. Mais Dieu anaji rendre compte que akikurudishia kitu akitakufalia tena. Au moins qui remplace na kia maana zaidi.
Narudilia. Dieu mon méthode zake za kufanya, il y a des choses qu'il ne trouve plus nécessaire de ramener dans nos vies, mais il trouve bon de les remplacer avec des choses plus meilleures que vile vya mbele. Nikabwana mwake kalikuwa anajiita ka fiancé kana kuonea kana kutawala hakayapana hata kuku kwenu nilikuwa tajifanya kama Mobutu. Mungu anafanya kakudesevoir kanaenda inakuluma me Mungu hata karudisha tena na ungali na kapenda. Mungu analeta wa kumkorije, Mungu analeta wa kiana kumzidia mwenye iko na kila kitu na mwenye anakupenda ya kweli. C'est ça Dieu. Bengine usibikaze tena, bengine usijikwamishe kwa watu. Mtu wakutaki achana naye, Mungu ataleta wa maana kumzidia. Oh. Narudilia, Mungu ataleta wa maana kumzidia. Ni kweli alikuacha, ulikuwa nampenda, ilikuluma saa alikuacha, lakini efasea hesabu aye mwenye atakuwa wa maana kumzidia. Mungu parfois anafanyaka vile, na Biblia inaniapwie. Israeli walikuwa na mfalme jina yake Sauli. Huyu Israeli walimupenda juu Mungu aliwapatia aye, juu Israeli walilomba, mais Mungu akatrouver mieux que Saül. Et Dieu a trouvé les remplaçants de Saül, c'était David. Niambilie jirani, ule mwana waza hawezi pata wa kumuremplacer. Kuko remplaçant wa kumuzidia. Kuko remplaçant wa kumuzidia. Njoo maana nataka mimi inakuwa kuchekesha, pole kwa ba ex. Ni ex me Mungu alileta wa kumuzidia. Pale sitasema mingi juu sikwe commentaire, isikwe polemique, mais tuambiane kweli. Kuko mtu anakuacha leo, kumbe Mungu aliona huyu hana vyenye atafanya tena na wewe kule mbele. Il faut kuletea mwenye ataona valeur yako, mwenye ataona considération yako, mwenye ataona importance yako mu maisha yake. Kuko mafasi walikuwa wanatukatala, unafika fasi wanakuambia wewe hauwezi kanyanga hapa. Mais leo Mungu anatufikisha kwa maana kuzidia kule. C'est ça Dieu. Dieu peut remplacer. Niko naongea na Rito, ukipoteza mwanaume itakuluma. Mais Mungu aliona il faut umpoteze. Juu Boazi iko plus que ule mwenye ulipoteza. Je vais choquer quelqu'un. L'ancien, l'ex-mari de Rite ne pouvait pas faire quelque chose pour que Rite soit alignée mu généalogie à Yesu. Mais akikutanana na Boaz, automatiquement Boaz est mieux placé pour que azale Obed, Obed azale Isaïe, Isaïe azale David, David azale Salomon, na Yesu atokee pale. Est-ce que tunapatana? Geukia jirani, mpatie mkono. Mwambie unatani acha. Muulize tu unatani acha. Uende bien. Juu mwenye atakuya ataacho na regrete juu ya nini uliniacha. Utakia jikuta haumufikia hata kushevie. Hata kushevie. C'est une méthodologie de Dieu. Dieu travaille vile anaweza fanya ke ule mwenye alitajiona yenjo wa yulu Mungu anamutosha, analeta wa yulu kumuzidia. Oh, si Mungu wa babangu aifanye juu yako, akulete mwenye atakukonsole, mwenye atakusabisha. Ndio maana nirudie kwa Joseph nimwambie, tu as perdu la maison de ton père, mais le jour où tu auras Asnath pour femme, anakuzalia Manassé, anakuzalia Ephraim, qu'est-ce que tu vas dire? Akasema, Dieu m'a fait oublier toute la maison de mon père. Manake sikumbuke tena vya bakunyumba, juu nyumba yenye nikuamo leo iko na komfort kuzidia yenye nilikuamo zamani. Maisha ya leo iko ya maana kuzidia yenye nilikuwa kanao zamani. Non, Dieu peut remplacer des choses dans ta vie.
je vais dire évangéliquement, il peut même remplacer la pauvreté avec la richesse. Il est possible de remplacer le chômage avec l'emploi, avec le travail. Dieu est capable. Est-ce que Mungu ananisikia kabisa? Mungu iko na uwezo wa kubadilisha. Mwenye alizaraulika anaheshimika. Mwenye alionewa banamsaluti. Mwenye alikuwa hana kitu yenjo anakuwa wa kusaidiana. Mwenye alikuwa anasaidiana. Mungu a inversé ma role. Beba alikuwa anakusaidia, Mungu afanye inverse. Wenjo uanze basaidia. Non, c'est ce qui s'était passé à Bethesda. À Bethesda, c'était le lit qui portait quotidiennement les malades, les paralytiques. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a inversé les choses. Les lits portaient les malades. Donc c'est les lits qui subissaient le poids du malade. Mais ce jour-là, Jésus a inversé les choses. C'est alors que nous voyons les malades porter les lits. Et il commence même à déplacer les lits. Ce que j'aime avec le Seigneur, les lits pouvaient porter les malades, mais les lits restaient et laissaient les malades immobile. Mais regarde, lorsque le malade porte le lit, c'est lui qui dynamise le lit. Il peut marcher avec le lit, il peut l'amener où il veut. Et à cause de la maladie de cet homme, le lit avait perdu sa place. Parce que la place du lit, c'est dans la chambre. Mais lorsqu'il est restauré, le lit a retrouvé sa place. Mungu iko na uwezo ya kubadilisha vitu. Beba alikusaidia, wenjo wanze basaidia. Beba alikubeba, wenjo wanze babeba. Beba alikuona wa chini, wenjo wanze baona bachini. Il y a des choses que Dieu finira par remplacer dans ta vie. Unaamini Mungu anaifanya kwa maisha yako. Mais wakati haitupermettre tuendelee, que Dieu nous bénisse. Narudilia, que Dieu nous bénisse. Oh, ayebaka kotombola, ayebaka moto moki lesundo. Nazoyemba nzambe oyo afungoleli atiaka bilei apikola kasoni, apikola kasa, atiaka bilei nasa nandako na mesa zambe nanguya yozanzambe papa ya banebele zambe nanguya yozanzambe papa ya banebele. Est-ce que tu peux te tenir debout où tu es? Na huko nafunga macho yako, kuambie Mungu, hizi njia tatu zenye tumejifunza leo azifanye kwa maisha yako. Kile ulipoteza kirudishe, kile ulipoteza kirudishe na kiko ameliore, na vingine aviremplace mu maisha yako. Tu peux prier, omba, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Que Dieu te restaure, que Dieu restaure les choses perdues, tout ce que tu as perdu, que Dieu les ramène, que Dieu les ramène, que Dieu l'améliore et que Dieu change cela.